bisimillah ngatanu ko teke Ali Camara abarka Modfal nakacha menundula minto wala mu sunyata ning ala moli sumanguru no wato minna ibano la tuma minna tra sumanguru e sunyata bari musol dole futu ka fa ina na triba kul tamita wala bulu fo ina ta lonko sumanguru kumi nyanta kelala satot fo ise ibulo si la no akan wala kata sise salingote sise duntun koyo salingo ha asalingo donc ergo de coq voilà donc duntun koyo salingo ina ta wala dada ka tuptupol ka kan ina be benatu min nadron fo ya lon ko jandal vraiment ni a bungala kala be nyola ite fola la ya mamandi wala adunta bala jatto to min nadron ala kol be filtama folat nay ka foko kadde ko nankol e mo kasi se ko yodom ndesan duntun koyo ani ni o fay an lunta ya fa ko na ite malle la wala ndesan bu ka do donc bari ndewul dol fa bente bulu milliard nako bi wol mu dindin wol lel ba hanni si se fa ni ya fa korda ko ne ta do ndesan kati malo fo si se koyo lo fo si se duntun do fo si se yer wala ndesan donc wo be mu ka dom wallahi donc adalilo mo woleti bi kayitandi dron jannin kuru kan fu gambe kala mannin kol lan na tiliji ma fon dalila dan tambala kirina kele bulo janni ba kala sumanguru na la batu fal ye nyenne muta ye sumanguru dokoma kili ka fo mi e mandembori yole wilindi pour ayta hod wala bi murtant pour ayta su nyino la jeto su wili kele nganyanta wala nyenina aya ye kenken pour ye sambano manding ko min satina manding kol se seleno suwal kayela ye keloke ini sumanguru se keloke no kirina mandembori la na wala kata hod su sangola abese la nan tumo minna jolof le fara jolof banko a wala fara yo jolof banko kabra o fara tumo minna e jolofi mansa min bijeto dol ka folo ko jajan jaay fangolo dol ba fala adingol o dula manko e fa amanko ya ol ya muta tumo minna o suol muta e be bu sibulu cew o tumo kabri ke nyininka ete mo munete parce que atumo mandim borinyo ka suo borondi nyami ay surual nyaafale foye nyininka e kaye ete mo muneti atela miroto ay min jitandila e kanna sorla ay min faye ay tandila ko ntel nga suwo nole sose anye sose donc del nga suwo nole nga suwo lonne nga nole o sose wala tutebo man ninkol sose tonya afana ala funto sural dakono wala sabu su nolal su boronila nolal tarikol to nga mil tarajeto ngol lel foye woto kabriye o suwol mutaw mandim bore bulu anim sudantan min seta wo man kun sunyata kono bare kelo nin wodun te bayla wala yatinna yo fere tafu kabri bulo la to fere kan ni suma wuru tata beng kelo ke o kelo ke ratu men kelo diatela ina rasi fo ya jube mandim be sino la kan min kan wala ke da kuru kan fugante ni diate lom min nan si emission do keno ye bandi wala tumo minna so nyata nata na fo tramagan trawore akaya ko kenno miente la suwol busin ndoko mabulu tawo no manam ayo dalilo foye mu yatinna ntella o su wili kilungola teo bondi wolo bulu fo abinantel dundola cour kono mi yalo ne konten fam bondi la no ala mantu kono donc ya fondande wala nya tramagan la natili ji asabuta wala folola annata jolof le folokan kabrani o jolofi mansa benta tumo minna min kala kanati ala suwole kan kabu oto ikoy bita banku nyino la yo banku nyino yo le taki dol ba fole lo kay dingol mil soto ani minul yas musol mil fututa nyoy jang e wol tumo wol sura musol wol konton mu jobleti yo tumo la dingunu akabo balal adun wodun ni mingo menne a foy ko wala be kere wala mtonyate katum tel misil makunda momo ning alaya niyo minjiyo doya na be lari ni be sallama ka fo nakari min be lari nantente musu kari dingu mu ka fo ke kari dingu ka fo musu kari dingu min be larinte yaw jede woto dingu mu bale tat woto dingul ni min mu tira magan dingol ti wolke ba nyol lel kontonta te kele jawara na bitala ani musu bugata woto ay musol soto dami aka dingul to wol lel to dingul nyindung ibe lonno la nyaadile fo e lom barin kundankol lel konto atata wala nyama fo fo kabu ay minul soto jeto manel ni sanel woldum wulunal ni be mu manel le ni sanel le wala atna ka ho tura magandum lahi de sat bon mbe futala wodu la fanan inshallah wodo don ka jube ko kabri boto woto e mannin natna si kan min kan munafion nyantale ay ke fentimi yalon ne ko anyanta koylam mannin kol damma temal
muna son feŋo be sotono la ñaadi le kaadum janni be futala o tiloma fo be kurukangu fugan talaro kela manninkol kole ko minul lafta kam muna feŋo ko tamandi il faut que e kambeŋo kat o kambeŋo ñiŋ be keno la ñaadi le faut que ye talaro le ke ya jube minul yaalo ne ko wollel bitala seno la woleta seno la minul yaalo wollel bitala firo la woleta firo la minul yaalo ne ko wollel bitala sanu siŋo la eta sanu siŋo la mil yaalo ne ko wollel ñanta kuluro ke la ka karandiro ke woleta karandiro la bara kumo ñiŋ a burujung mu mela betata kaña ñinne la sunjata ba wolla tuma mina ba fola mandinko le ko minu ba fe ka seneke wolu ka seneke minu be jago ke wolu ka jago ke woto ni aje wo be kala janning imbe futala o temboto e jannin fana mandim be fanula nan tenting fa ke ampirote ayatara deja mandinkol dol mil wilta jeto kataban kunyinola senola karola woltata si joli ba ma fanla o joli ba e ka fole le fleuve Niger ani Sénégal ba ite kilinde ani Falémé ba te kilinde minul tara joli ba ma fanla wol nata na ji fo ifutara dinkiral dolto milialo ne ko ye mano tara wulo kono yo mano min tara wulo kono inata na o mano le cika ya kati ya jaye turo boala ya folo ka sene ibo mano sen la to min na woni sante ma sanji wili lulu anin feng parce que tout mola e ka fole 2500 avant notre ère donc sanji keme lulu kabrim manninkol jita nan tilijija dol farsitale wol tata si joli ba ma fa ñin dol mil be siri millier ngana bankolo wol tarta siri jetole bar sanji keme lulu mil farsita jeto tata wol tata si joli ba banko ma fonglo wol lele mani wulen ne bondi nyamo kono kake balu fengot o mani wulen ne woni ko babol ka fole Oriza Glaberina 2500 janni annabilla Isa be bankela manninkol yo tombo nyamo kono kake domo fengot oto manninkol le folo yo bon ndeysaan nyamo kono kake balu fengot sanji wili fula sanji kemelulu janni annabilla Isa be bankela na mani wulende on bonni nyamo kono kake balu fengot lahi abe kala wato minna akata joli baba ma faol donc autour du fleuve Niger donc a yitandi ko ku meri mballo wallahi yo bitun kurkan fugan natana nyimmin natina janni o kurkan fugan bi mune mandinkol ni arabol du nyonkono fod ni dol ba fola e ka foko mandinkol bota arabol le bala o mo kuma ken sangolt hani desat sinyo ya soto tale katu mune dun sutian ni nyonna mandinko manke arabote sinyo ya bijele ya lon ko le ko mandinko le ko botanan tiriji kulun jume babala sate bijete ka fo mi e korotume bi ni ajube kartum arabol damal be sirinjeto wolle siata du moins oto arabol botana wo fanka so ma fandol la ka fo mi océan Indien ka migrer nan julayala idun te kanjeto oto nin julobe ya isiata jeto buita jeto hani sulal ni siate ya janto ni meke kundula dol bijoto ni ya samba nyama de futu kendo la e basutolal bar ning futu kendo fananti jeto to momina doro e be dingulengol dol jalale i fon la mol kono e balon la ko dongol botan blamin to manke te fon n'est-ce pas bon pour ngara dunga détail o kono katum voilà comme to nyalti ko dol bijoto don fo nga fano muram fanka woto donc ni a jube i sita nyami jeto nyami nyoyatale to nyala bar ko ka fo ko mbote telle bala wa womu kuma ken sangolet wallahi ndesan katum même fayele janni arabol binala killing fulan nyan kabet nata siw ngana banko kan wala nambe kuma folay janto mi yalla nako tumando bato dolbe yam fulam male barinta be firinna an kumo dol bijeto la koto bala la adum vraiment nim faano be tiri mol kan kakara bondika parce que man nin ko nka fole na ngasi don kilo kono nin ke ba no kunta hombo ni hombo jani a seta no kunta bara kana bara jan n'est-ce pas parce que kabrin sita ngana bankoka nga satel lello ni amon ko nga satel lello man nin kol wo satel lol luntawol kabonan ne arab banko kan ni la nyonkomel anin suwol ibe firola ikatambi o ngana banko leka
min naata ke wagaduti bari mansakel ye fan sansanne ye fan sansan ñaamin ye sate sabale lo mi yalo ne ko sate kumallum a be to tew killing kumbi yalo niya moy jama histoire kono kumbi salele to bota alors que mansakel be sirin banko sate min kan wonin kumbi sale tema kilomètre tan nani le bije wo sate ka fo jele kumbi dali te mansa ka dalile bisa oto donc nim mansa be sira ka dalile donc o mansa dali o kumbi dali jelom capitalot dum tubabol nata nyi neytande ko capitalo o mu kumbi salel te katum firo be ka kewoleto commerce o julaya bebe o kumbi salele luntan le la sate mo jeto bar luntan ka jati sotole firdula bebe wolto nim mansa kel mol min be o sate to ila sola fengo fendina sanna ibitala sanna o kumbi salele yenati kumbi dali bari kumbi jufa na mbijele nte jam fala jede ite jam fala jede ani malla fi mpuka falola nim funte ta jam mod fal be dan na wolto wallahi ganna ko momoy kumbi juf nin kumbi dali tema kilomètre tan nani lo kumbi dali nin kumbi dali nin kumbi sale tema kilomètre tan nani lo kumbi sale nin kumbi juuf tema kilomètre tan nani lo c'est wolo ñin ton kon sabolte dalila jumale atinna ye luntal bondi faye anin wo o minul be kumbi juuf dalila jumale atinna tabulo le be kumbi dali ni ya kosi luntan ma ñanna kuma kaw mayla yo o mo qualité fana membe sirin kumbi juuf wol man ñanna akuma kaw mayla nta fole mo qualité juma ñol lon dan na jele yam ndesan nim fundita sina o inshallah ka fu la lon wallahi kar ñim banko ka na mamandra si wallahi kana ko mom nka muy baake oto donc o tabulo ñim mol manyan o mo qualité manyan na mo lon ta manyan na mo o mo qualité manyan na o dalilo liatina ye jam fata ñonna ngamara kilomètre tan nane ni tabulo sen oto mota mo la wolom dalilo oto ngana banko wagadu banko empire du Ghana ala capitale tomu kumbi dalilete amanke kumbi salete ya moy de foro anin mo Kenya dol bijeto ani wolte sino la nyonkan ate nyum foro kilo mi ala ne kabe mansa yala ku mi ala ne ko kunu ayela banko nyin falindile siol Kenya to ay je falindile nyin dol wilta foy nata e sita du lamento luntan le be jam fandile fannal ko dol bi jakane soto je dalilo je de oto nimmil kon ning arabol dentale si dentale bari mbota arabol le bala manda ko ko ndesan mamboy bala wallahi ndelo fata fion le arabo mu fata ko qu'est-ce qui rôle fana ni diamol fana mu yalon ko on kaaje abe safiri ni sa ni tembo parce que nga qu'est-ce qui roje dulata abe safiri nje kay tandi ka foko bi Amerique man nin ko le fulo je itandi janni tubabol be je jela mona sonta jelal ba in sonta wala le naajen sonta la katum miya abuko safe Ivan Van Sertima yete la avant Christophe Colomb ay mi yitandi o koyta le fer katum joran ollom ye minul tara o tumo Rio de Janeiro ma fonla a tendala bakan kungola o joron nane mantara enjangol bulu amantara sido kotem bulu jeto parce que enjangol lel folo sita je o joran a siatale bari joran do bi jeto mi yalon ne ko bi hanni tata nyin Gambia janto ibatar la jeto itata nyomi janto ibatar la jeto wo nyomin kol man nin kol nyomin kol ila nyin fayol nyin kulum fayol nta fala kulum fayol ni aji mba fala kulum fayol pour mo sa kalam ta ko fayo mu kulum le mais kulum balom o kulum ba nyin o fayo nyin yalo wo batom malom wollel tata man sa bakari wole be nun kuloka ikanna ko mom ka moy baake wala nata kabra dindim maka sibo nyinda malla ko mune be fankaso e jana ma fawol o kumpo balal fo ala ya sinditu mo mina siranka ayala mol cikaye kensung inata nyin Gambia ma fawol la ka fayol dada nyomin ko le fayol dada e ka bula bakono e fengol be dundi jeto ay mo folol minki wol tata iman seyna ay fula nyawol ki wol tata iman seyna sabanya fawna la mol bulata
itata man seyna bari fayol ni mil telenta ba kono pampajo la karola walla ni feol mil benta jeto mo malo bayol lel sambakate fay bakan kungola Rio de Janeiro mim Amérique du Sud bi Brésil yo jorangol tarawol lel kono ya juubetu mo min ya karan ye datol kala nil wati jumalol futata janto wati jumalol dadate wati jumale futata janto fo ya cika ina tana juubero ke ñindiro ke duniya mo mela be kono aman o fayol ni faydo mam mulu ñin duniya kono na man ke ñomo ko la fayol oto allonta wala ñama ko mandinkol man sabakari de tonya a wiltale ay badatile ay fankaso datile e ben donc tumando bata man sena e bari ila jorangol dol futatale wol futata e mole ñimmuta ko e sita jetole katum ni atra fayo dammalom yollel tarajeto bari joran dol tarajetole miliyalon ne ko e tabir lan feŋol lon fendol ko ten bijeto yol fanan tarajetole a yitatal donc ko mol futata jele i sita jele i man namuru nan o dalilo yatinna e mol ko bi ñinindir la leñi yitandi ko toña la mannin kollel foloye Amérique e long dannin fata koy tubabol be bola tubab du mi mu Europe ti kata Christophe Colomb ñol mi yalon ne ko c'est un catalan dan nabitala kata Amérique découvrir ka fo ko ntel nga Amérique découvrir mannin kollel foloye jelo ya moy de wallahi wo donc wo o mu kulete mi yalon ne ko ni min lafta jube la e bajelal ne pate jagne fanana livre ta Mansa Bakary 2 donc ibatar la kono le et au fana donc à la fin ko article pardon iba jele ko to nyaaya safele ko wati sotata nun janto fanni Sénégal janto e lafta cité dol créer la janto e ka fo mi cité Bakary 2 donc o fana o jamano la ngamera mo be o kalamutale donc o mo kullete milliard ne ko sototal donc man ni ko le kubal